ile? 12. The guys have put 12 rounds into their targets. Now they have to cover the weapon really fast and we go hide because it's a lot of rounds, it's a lot of attention, a lot of noise, which means the Russians might very well want to fire back and hit this position where we are. Тихо! Це хуя, за щось так прилетіло, вроді вампір, ну типу, блядь. Salut tout le monde, je suis hyper content de vous présenter ce nouveau format en collaboration avec Arte. Sur le terrain, les reporters français et étrangers, en fonction des pays où on travaille, on collabore quasiment systématiquement avec des collègues journalistes locaux, des traducteurs ou des civils lanceurs d'alerte, et on les appelle des fixeurs. Ça faisait longtemps que je voulais faire un format d'information avec eux sur le terrain pour qu'ils vous racontent régulièrement ce qui se passe dans leur pays. C'est comme ça que vit toute cette population de déplacés oubliés par la communauté internationale. Now we are on a rescue mission. The Israelis ask all the eastern part of Jabalia to flee. So we just arrived to Goi's village. There is an old woman who was attacked. She's laying on the ground. Tous nos reportages sont la plupart du temps réalisés grâce à eux et leur aide, et donc c'était important pour moi de continuer à mettre en avant leur travail. Et c'est aussi le but de cette collaboration avec Arte, qui j'espère vous plaira. Hello? Okay, how's this? Yeah, man, I think that's good. En 2023, j'ai rencontré Ignace Ivlev-Yorke, un citoyen anglais qui parle couramment russe et ukrainien. Il est tout de suite venu en Ukraine au début de l'invasion de février 2022 pour essayer d'aider la population. Il a d'abord été bénévole pour des actions locales, puis traducteur pour des équipes de journalistes, et ensuite il est devenu secouriste sur la ligne de front pour évacuer les civils bloqués dans les combats. Pavlo, Artem, Vassil! Поехали. Выехали. Давай. J'avais suivi pendant plusieurs jours les opérations de sauvetage de civils de son équipe en première ligne, et à l'époque, Ignace était aussi traducteur pour des journalistes étrangers qui voulaient couvrir la guerre. C'est comme ça qu'ensemble, on a réalisé plusieurs reportages dans des zones de combat, et encore aujourd'hui, il continue d'aller sur le front pour documenter ce qui s'y passe. Le 6 août 2024, juste avant le lever du soleil, des unités d'élite de l'armée ukrainienne traversent la frontière et pénètrent en Russie pour prendre le contrôle d'une partie de la région de Koursk. Pendant plusieurs mois, ils vont garder le contrôle de ce territoire avant que les soldats russes ne parviennent à le reconquérir complètement en avril 2025. Cette opération, c'est la plus grande offensive d'une armée étrangère sur le sol russe depuis la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui encore, la 47e brigade motorisée ukrainienne continue ses assauts sur la frontière en menant des opérations nuit et jour dans la région de Soumy, notamment vers Koursk et Belgorod. 10 секунд до розриву. Плюс чітко, да? Так, чітко. Яка у нас ціль? Місце накопичення піду. These guys can hit targets up 25-30 kilometers away. Et Ignace a eu la possibilité de suivre cette unité de l'armée ukrainienne emmenée par un jeune commandant pendant 2 jours, et vous allez voir que sur cette ligne de front, la menace principale, ce sont les drones russes. Currently traveling with a team from the 47th Brigade in the region of Sumy, bordering Russia. FPV-шки летить, щось таке, да? Ну вони, походу, десь акустично чують дрон і передають, щоб вони попали. Получим піздюлю, ну. You get this really uneasy feeling when you're driving around these places, anywhere closer than 15-20 kilometers to the line. The FPV drones are out to get you. It's changed the whole dynamic of the war. A massive threat. We're driving in, watching the skies, listening to the radio.
Достаньте це. Що то жужжить? Тихо! Комп'ютер. Можеш залазити. Тут місця хватає. So we just got inside the Paladin M109. There's a whole lot of ammo around me. And it's a pretty impressive structure. You can smell the powder. They've been working today a lot. Що зараз робиться? Нагружується підривник детонації. На цього. Підготовка до стрільби, щоб вже в кабан закинув і все. Я в шлемофоні, давай. Зараз ще буде? There's gonna be a third one at least. It's really quiet inside, like surprisingly. I expected it to be a lot more, you know, loud. We got ordered around 5 in the morning. Took the guys a few minutes to wake up and get ready. And that's it. Over to work. Le blindé dans lequel se trouve Ignace, c'est le Paladin M109. C'est un canon qui peut frapper des cibles à plus de 20 km et que l'armée ukrainienne a reçu en nombre. Il est très apprécié par les soldats, notamment grâce à sa petite taille qui permet de le dissimuler facilement. Et face à eux, les attaques sont multiples. Il y a des drones FPV armés de charges explosives qui sont omniprésents. Il y a ensuite les lancettes, qui sont des drones kamikazes russes autonomes, souvent utilisés contre les pièces d'artillerie, notamment d'ailleurs contre le Paladin dans lequel se trouve Ignace. Et enfin, il y a les Shahed, qui portent eux aussi des charges explosives. À l'origine, ils étaient fabriqués en Iran, mais selon plusieurs enquêtes internationales, une partie de ces drones sont désormais manufacturés en Russie. Donc sur ce front, la moindre erreur, le moindre tir qui est repéré depuis le Paladin peut transformer l'unité en cible, et c'est avec toutes ces menaces que Shustri, le jeune commandant de l'unité ukrainienne, doit composer jour et nuit. Потекла сразу, як почав піднімати. Les combats et les bombardements vont être intenses pendant toute cette première nuit qu'Ignace passe sur le terrain avec eux, et au petit matin, ils apprennent qu'une bombe planante est tombée juste à côté des tranchées d'un autre groupe que le commandant de cette unité dirige. Що у вас під жміля? Плюс, зараз зайдемо до вас. Ніхто не пострадав? Ні, всі цілі, все добре, він здетонував в воздусі об ветки. Для вас яка головна загроза? Небо, птічки, ланцети, FPV, зала. В основному небо. Загроза спалитися, якісь чайки. Чайки не можна говорити на камеру. Чому чайки не заговорити? Ну, це ж типу секретна ця. В Україні так же типу називають. Безпілотники їхні називають, типу чайки. Ага. Росія ж не догадається. Да. Ну все з нього часть, так? Так, в руки не беремо, бо вони бувають окроплені якоюсь хімією. До ранку не доживемо. So this is the old position of the guys, and they got hit by a Lancer drones, which are kind of kamikaze drones made by the Russians, and by several FPVs on optic fiber. The FPVs on optic fiber, they're particularly a big threat because you can't protect yourself from them by any means of radio warfare. You can't block the signal since it's connected on a fiber cable directly to the operator, and they can fly up to 10-20 kilometers away. Це скаба?
хаба. Воздушний розрив був. Не долетів до своєї цілі. Трошки дерева посікло. Ну, таких типу багато. Ну, в основному не в ціль. Не наші. Ти вже давно на посаді командира? 4 місяці. А чим ти взагалі займався до війни? Автомаляром працював. А у тебе є родина? Так, в мене є мама, младший брат, жена, ребенок, син 2 роки. Він вже народився після початку повномасштабної війни. Після початку повномасштабної війни, так. Часто вдається з ними бачитися? Ну, стараємося як почаще бачитися. А так, то, ну, хочеться, звісно, почаще. Хочеться почаще. А ти хотів би? Хотів би. Поїхати додому, в Хотів би, сім'ю? да, віддихнути можна. Но віри мало в те, що воно буде. Віри мало, да, і підготовлюєш себе, що тобі ще не 1 рік тут прийдеться. Навіть так. Морально воювати. ти це відчуваєш. Ну, да, ну, а куди ти подінешся? Ну, не знаю, там деякі уходять в СЗЧ, умовно. Ні, ну, типу, це в кожного своє, ну, я насчет СЗЧ не думав. No one can judge these guys if they want to go home to their families. The conditions they're living in. I mean, can you imagine 3 days in a trench, 3 days in a frontline city which is getting attacked by drones, and it's like your rest. And then you go back to 3 days in the trench. That's what the guys in the Paladin are doing. And in the trench conditions, it's awful. You're living in a like in shit essentially for days, right? And under intense threats, you don't see your family, you don't see your friends. And that's all you do, all you do, all you do. People are tired in general, I'd say, yes, massively. C'est difficile de savoir exactement combien de soldats ukrainiens sont engagés sur le front actuellement. Des estimations disent qu'il y en aurait environ 900 000 dans l'armée, sans compter les centaines de milliers de réservistes. Et dans la 47e brigade motorisée, les chiffres sont confidentiels, mais il serait plus de 5 000 militaires, et la plupart de ceux qui sont déployés dans les zones de combat n'ont pas eu de permission depuis plus d'1 an. Кукуруза плюс. Да. Виходи в бліндаж, бліндаж, бліндаж. Ляга. So we've been sitting in the blenders for a long time, and there's been a drone circling around. We can hear it. The guys next to us can hear it. It's not a good sign at all, because usually when they have one of these recon drones circling for a long time, it means they're looking for a target, and likely there's going to be something trying to hit what they've been searching for. Оп. Бліндаж, бліндаж. Далеко. Низко прокурено уже. Все надо менять стирать. А каби, блядь, неприятная хуйня така. Базаром. Це по факту і обідно, що типу, ти не можеш працювати, бо вони просто зайобують цими пташками, дронами. Типу, рік назад взяти, то типу, більше можливостей було. Більше вистрілів було за добу. Ну да, зараз, якщо замовлення буде, то ж не можеш. Да, ну, поки над нами літають, ми не можемо. Ну, типу, ми то по факту можемо, але ми підставимо типу, і себе, і гармату, типу. Нас зразу замітять. Типу, зачем? It's a very high pressure job because when the call comes in, when the commander calls, he says order. He orders the rounds to come in, and the guys have to act straight away, whatever time it is. You know, they were shooting at 4 in the morning, then at 4 in the day, and you have 1 to 2 minute readiness. So you always have to be on the radio, and of course, the level of drone threat is so high. Multiple times they would start preparing the weapon, and then there was a drone threat, so you couldn't continue. I think just the mental fortitude you have to be working in these conditions, very high intensity, very high pressure from making mistakes, and your life is at constant risk.
Да, давай. Раз. 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 Назад. Назад. Та ні, не витягнемо її назад, пацани, ну це ж... Вперед. І вперед. Все, Все, вперед. закінчили процедуру. Знімай? Что, так каждый день нужно делать? Да. Чистый ствол пострелів. Да. Ну, якщо більше 30-40 пострілів, то обов'язково треба чистити ствол. Не такі вони чорні були. Я глинку візьму. Це автопаста артилеріста. Да. Паста по-українськи. Українська земля і руки миє. Тихо. 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 Це що полетіло? Це хуй знає, щось так прилетіло, вроді вампір, ну типу, блядь, дуже сильно громко і швидко. В какую сторону пошел? Не бачив і по звуку хуй пойми, ну дуже швидко і громко. Плюс. Все, оцінкуй, будь ласка, бо ми працюємо на вулиці. Да, плюс. Если что-то порвется, надо узнать. Something that has changed recently is that any advance on the ground has become very, very difficult with drone warfare and how it's changed the conflict. Because essentially, across most of the front line now, you have 10 to 20 kilometer kill zones where neither side can move equipment, neither side can move heavy machinery because the drones see it straight away. I don't know what the solution to that is. There has to be some kind of technological advance, there has to be some kind of the Ukrainians are doing the deep strikes now into Russia. That looks to be very effective. Things like that, they can affect the Russian economy in a long-term perspective. Something like that potentially could make Russia move towards a more fair negotiation. Because their position right now, they're asking for territory which they don't even control. It makes no sense. Но не всегда, а как это называется, спускает, не спускает, Ганнер. стреляет? Ганнер. А чем ты занимался в гражданской жизни? Был строителем. Пригодились как-то навыки стройки? Да, строил блиндажи, окопы рыть. А ты мог себе представить, что так жизнь занесет? Да, примерно год назад, до войны, я об этом говорил, что будет война. Думали, что я городской сумасшедший. Да, потому что вся семья на войне, можно сказать, с 2014 года. Слава Україні. Героям слава. Що зараз будемо? Що? Що зараз будемо? Їсти будемо, що ж ми ще будемо робити? Обеденный перерывчик. Класно писав. Да, Мальфар, мы с тобой наимся быстро. Просто дает мало, а я просто делаю медленно. Тугой? Нет. Медленно ты все делаешь по серии. А тут надо все делать быстро. Вот сейчас оп и на замовлення. І всі такі сидять на те, медленно дивляться, думаю, ну ябне. Хватай. Ну тихо. Нет, десь щось є. Оп. Та куди ви палите нахуй? Давай, бігом, бліндаж! Ну она где-то прям совсем так уже. Кількасот метрів. Ой, блядь. А что такое привет? Это ударный дрон. Типа ланцета. Он сбрасывает ее или он въебывается? Нет. Он влетает в цель и взрывается уже прям на ней. Где-то будет ее искать и ебаться. Конечно. Идем туда, посмотрим. Ну, типу, да. Ну, типу, бліндажі теж не варіант залетить. Привет. Ну, а тут, типу... Сюда ему уже сложнее залететь. Радиогоризонт, сразу перепад высот. Вулик, сука, починається тут по чуть-чуть з кожним днем.
Это ищет. Поэтому надо позиции менять, чем чаще, тем лучше. Если бы они прям точно были уверены, что тут что-то стоит, ну сюда бы все летело. So this one drone keeps circling us. We've moved position because we're in a slightly better place here, as we're lower under the ground, and the radio horizon is worse for the drone to get the signal. Even if it tries to strike here, it's going to be much harder for the operator to actually hit a target. Somewhere right here. Someone's shooting at it, close to us. To po niemu работает. По факту большая часть работы это бегание в FPV. Да, FPV, ланцеты, залы. И много. Я не вірю в перемир'я. Чому? Ну, якщо б воно, я думаю, якщо було б якесь перемир'я, то воно було б вже давним-давно. Ну, а як можна поступитися своєю землею після того, за цю землю, скільки дітей без батьків залишилося, скільки дітей загинуло? На мою думку, поступатися ворогу не можна. Тим більше з нашими сусідами вони почувствують нашу слабину і вони підуть далі. What do you think are the peace talk perceptions in Ukraine? So when I speak to the soldiers and I ask them about the prospects of peace and negotiations, the vast majority, I've noticed, they don't believe it's possible. They don't believe it's going to happen. They would like it. Everyone would like to go back to their families, to take some rest, to take some time. But then they've seen time and time again Russia break any promises and break any attempts to negotiations that were made. I think there's a problem now in Ukraine. There's quite a big divide between people, you know, because the war has been going on for 4 years now. It's not a sprint, it's a marathon, right? And you get more and more tired from doing all the running, and you feel this emotional burden. You don't feel the uplift that much anymore, but you feel all the pressure. So there's definitely, I feel, a change in internally on what is happening in Ukraine. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Le prochain sera réalisé avec mon collègue Sabiti Jafar Al-Katanti et on va revenir sur la situation au Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, où un groupe armé appelé le M23 a pris le pouvoir dans plusieurs villes du pays. Des huttes que vous voyez derrière moi sont des logis. Ce sont des Congolais qui ont fui la guerre. C'est comme ça que vit toute cette population dans ces camps. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Arte et n'hésitez pas non plus à nous faire des retours sur ce premier format en commentaire. Merci encore pour votre soutien, à très vite.